Lucas. Yes, baby. Lucas can sit. Lucas can sit. Lucas, sit na. Look, show us naman, baby. Kasalita. Careful. Ay! Ay! Lucas, sit mo na siya. Diyan ka muna shorts. Tingnan mo siya para ma-video. Na mag-sit. Sit mo na, look. Bigay mo yung toy. Lucas, Lucas. Dapat may toy kasi. Lucas. Wow! Nakasit na. Yay! Oh. Lucas can sit. Lucas can sit. Wow! Up, up.